Kaya nabigay, oh. Gagalaw. Pwede niyo pong galanin. Pag ginano na, pag gumalaw. Tapos gumalaw ako. Na-disqualified na. Ay, ano? Lakas ng kiliti. So, ang criteria, very unique. So, pwede na, ma'am. Okay. Hello. Okay na ba, ma'am? Tayo na pili? Yan. Ma'am, geometric figure yan. Ma'am, geometric figure. Ayan. Tingnan natin kung gaano ka-expert sa geometry. Okay.